محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Menerusake utawa menjelasake tentang syirik. Kesyirikan itu pertama kali yang dilarang oleh Allah. Ekala Malik bin Auf ben rombongan tanya dia kanjeng Nabi. Napa saya tanya ki Muhammad, apaan yang diharamkan oleh Allah? Saya larang Allah aja apaan Muhammad? Neko. Qul ta'ala watlu ma harrama rabbukum alaikum. Qul katakan Muhammad, ta'ala umrini usira atlu ma harrama rabbukum alaikum. Macaaken sapa ingsun ing barang kang pangeran sira ngaramaken ing sira kabeh. Pertama yang diharamkan, alla tusyriku bihi syai'a, yen ta ora nyekutuaken sira kabeh bihi kelawan pangeran sira kabeh syai'an ing sewiji-wiji. Cek sampai menyekutukan Allah, cek sampai memadu Allah, cek sampai nganggep pangeran lain Allah, cek sampai mon ibadah karena lain Allah. Aja saya larang nganggep pangeran selain Allah. Sanbesan nabi kuwa syirik kadinta supaya terkikir di hati bula panjenengan debun Allah ning surat Al-Anbiya dan to. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Ora perang lagi peteges jangan tidur. Lau kana fihima lamun badah iku fihima ing dalam langit lan bumi sapa sing ana alihatun pangeran illallah selain Allah la fasadata mangka badan langit ben bumi jarosak. Dican Allah dan tahu mon sampai beda pangeran lain Allah, beda boleh pangeran lain Allah, maka bumi rosak tak dadi. Terus nyatanya dan toh ini ngaki pereng ngaki nyatanya langit ben bumi beda. Oh berarti pangeran senape situng pangeran Gusti Allah ini kata. Coba perhatikan. Lau kana fihima aliha, cek saking sengatur langit ben bumi, cek saking sengebaya langit ben bumi utawa sengatur langit ben bumi nyebeda oleh pangeran angin Allah. La fasadata mangka bedana langit ben bumi jerosak. Logikanya kenyataannya sekarang bumi rosak na benten. Oh berarti pangeran wahdaniyat. Mesne kan apa? Jadi Al-Quran itu ngajak berpikir, bene soro ronorot tanpa berpikir, ronorot buta bene. Mon sampai beda boleh pangeran lain Allah, sengabai bumi, sengabai langit, sengatur bumi, sengatur barang di antara rusak alam itu. Lebih dan tuan apa? Berarti kan suruh berpikir. Artinya ada umpama dan tu artinya beda umpama na ungkuan walau tawalla umur samawat lamun nguasani ing pira-pira urusan langit wal ardi ben bumi sapa sing nguasin ilahun pangerane kok ghairul wahid bene situng sengatur umpamana
Niko kiring. Maka orang ngaji ni kesengkana konsentrasi ni ko. Ngidingaki tuk mantuk terus kan titik masuk di dalam hati nak. Rosak alam kadin to. Alladzi wa fatiru masekadima pangeran kadin to yang menciptakan langit dan bumi. Umpamana urusan langit dan bumi kebesaran iatur selain Allah berdepole pangeran. Sekali pangeran itu mesti yang menciptakan langit dan bumi. Karena saya tebu lebih sampian, saya adalah pangeran sedekuma. Sengebel langit dan bumi. Allah dakuma ini wajhatu wajhil ladzi fataras samawati wal ardh. La batolata mangka bener langit dan bumi niku tak bisa teti. Mun sampai berdepole pangeran angin Allah lain Allah ben pangeran ni ko nyiptaki langit ben bumi. Jadi pangeran dua ni ko nyiptaki langit ben bumi. Tak kira tetih bedana nape? Bedana langit ben bumi gadin to. Tadi wahai tuntafa fasaduhu maka namangkin niko ternyata langit ben bumi wujud ben teratur 24 jam sejak dulu tak kelem apa. Berarti pancen teratur kan? Niko nutuakin apa? Alantifa itadbi ilahain bahwa sengatur alam ni benedu pangeran benek. Berarti pangeran ahad wahdaniyat niko. Wayadulul aklu ala dzalik lanu dua kenopo al aklu akal ala dzalik ingatasi mengkuno nape andaikan pangeran yang menjadikan langit dan bumi niku berdepole lain Allah maka rosak alam. Ternyata alam tak rosak. Nutoki pangeran niku ahad. Kiring boleh. Kena danto. Li anna law qaddarna ilaha ini umpamana kira-kiraki bede pangeran pole lain Allah. Gelak tengeren, caucan pangeran mesti ngabai langit ben bumi niko. Mesti kebesa. Kena wajib Allah niko mempunyai nama pangeran niko mempunyai sifat kudrat ben mesti ngabai langit ben bumi. Umpamana diperkirakan bedepole pangeran angin Allah, bedepole pangeran lain Allah. Umpamana lianna law qaddarna ilahaini ahaduma idzan farada minhu tahrikul jismi. Umpamana situnga can situnga pangeran situnga nangko pa ojena. Can pangeran situnga nak seko pa ojena. Wa idzan farada sani suaminu taskinu can situnga tibu banyak terang bisa seko pa terang. Hasil karena kentenan can pangeran situ pa ojena tipu lebejena can pangeran situ pa teranga tak bertentangan. Faida jitama'ata mun apolong karepa can pangeran situ pa ojena utawa can pangeran situ bisa kok bumi pewujud tuh yeah. Dan pangeran situ bumi tak pewujud tu. Pada kebosan ni ko. Kira-kira ni bumi ni ko bodoh. Sabung polna. Ni ko terjadi kontradiksi. Nang biakuli ni ko wujud bi tade ba bolong ni. Tak bisa bolong nang biakuli bain. Mo nang damakuli na. Elang. Mun aku lina dateng nape na sasobong nangan elang alam tentu kia kala alam neko bodong nape na sasobong taden mun tade neko dateng beda na sobong selalu bertentangan can situ pangeran situ bisa ko pangeran alam pebodo kubosan neko bodo can situ iba tado kebosa kia rencaucan pangeran itu kebosa maka bedana alam ternyata ada kuma bener tu rosak tak tidak bodoh niku logika secara tauhid niku secara akal
Mun sampai budak boleh pangeran lain Allah niko yang menciptakan langit sengatur bulabi panjenengan, maka alam tak kira detih. Betul. Dengan badan alam kata butuh mulai bilan berarti sengatur alam niko engki kali itu Gusti Allah yang Maha Agung. Saya depin bulabi panjenengan setiap salat. Inni wajjahtu saungkuna bula Gusti. Saungkuna bula wajjatu matbaki wajida atibula lilladzi dzat fataras samawati yang menciptakan langit sehingga langit tadi jauhan pangeran ini ngeboy langit misalnya pada orang aku tadi pangeran ngeboy langit tak saya ngeboy langit Allah selain na pangeran kalin to nyaman ke bula abduhu cabon debun Allah wa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda sekabina langit sekabina nape-nape sebeda langit nape-nape sebeda bumi kapine ko napang datang dengar sana Allah abda sebagai hamba sebagai kebulan pangeran. Fa idza arafta haqiqah hadzal lamun laoneng bahwa pangeran niku ahad maka seko jahat niku yarten kebesah. Jadi ketauhidan utawa Pancasila niku sapas satu ketuhanan yang Maha Esa memang pangeran niku ahad situng umpamana beda pangeran dua pada kebesana tak bisa teti alam kadinto. Umpamanya sepakat dari rumah sepakat pangeran dua le asal kan itu mau di mana begini pangeran situ nggak me campuran itu kemah hasil pangeran situ nggak pangeran situ akhir rumah umpamanya pangeran situ nggak ke bumi sebero pangeran situ nggak ke bumi setemur berarti pangeran situ nggak tak masuk ke kebesaran dan ke berasa berarti kebos tak kebosa pangeran yang beda pangeran tak kebosa umpama ada beda tokang dua sesitung atau kebe bungkus sebera sesitung bungkus setemor berarti bungkus sebera pangeran situng atau le bagian berarti tak kebosa ngebe sebera maka sekocak Tuhan yang Maha Esa kita tauhid nih kok tauhid pangeran tadi kapi kadin tos ngaboy alam sabri rezeki benih pangeran tolongin sera bunten tolongin enten pangeran kapi innallaha khalaqakum Allah sengaboy sampean kapi wa ma ta'malun ben apa sih kekeboy bulan sareng sampean niku pangeran seperti kijogung semua boros kapi pangeran lah setampak niku nape niku nyaman wasilah niku sunnatillah engkau mun sakit cetak biasanya nyok bab nape kuah nampang enom apil mun panjenengan ditikot bahwa sembeberes niku apil berarti bede boleh segebosa selain Gusti niku syirik mun kapi niku nape tingalin bahwa Allah yang menggerakkan alam niku sekara bagi tauhid sekara bagi mangka debu naganya Nabi dan to cepon debu naganya Nabi datang malaikat Jibril niku neng Sahih Muslim, neng Sahih Bukhari ki bada, neng tafsir Ibnu Katsir ki bada. Datang malaikat Jibril dan kok cepon debu kanjeng Nabi, abri kabar bunga. Abri kabar bunga, cepon malaikat Jibril man mata serna orang mati la yusyriku billahi syai'an tak menyekutukan Allah tak ada boleh pangeran angin Gusti Allah ada boleh engkau seto cuadi kecuali Allah semua beres semua kenyang sabi rezeki kapi ada boleh angin Gusti Allah semuanya kau sandiwara hidup pemain di belakang layar neko Allah segoib kadinto neko kapi mun sampai orang mati tak syirik tak menyekutukan Allah min ummatika dakhalal jannah lebu swarga
Qultu matur wa in zana wa in syaraka matur kanjeng Nabi da malaikat Jibril senajan ahli zina senajan azina benyong ecok qala wa in zana wa in syaraka. Jadi berarti le sukses nata ketauhidan pada dalam dunia sehingga maiki mate tidak menyekutukan Allah la ilaha illallah neko jamin swarga senajan sebelumnya neko ki azina. Wa in zana wa in syaraka qala atanya kanjeng Nabi boleh wa in zana wa in syaraka senajan azina malaikat Jibril ijo boleh wa in zana wa in syaraka atanya boleh kanjeng Nabi de malaikat Jibril senajan azina kanjeng Nabi senajan azina wa in syaraka mon setan sampai sukses tidak menyekutukan Allah. Memang niku setuju kebenaran yang tidak dibantah niku. Kebenaran yang tidak bisa dibantah. Mun orang niku umpamana jadbun Allah pangeran ning dalam Al-Qur'an. Qad aflaha man zakkaha ongko bejo orang yang mensucikan dirinya, mencucikan hatinya. Suci dari kesyirikan. Bodengar sana bodeng ning alam ning alam akhirat nginclong bercahaya. Saya rasa tanya, apa yang akan dipertanyakan? Orang entar rumah sakit, bain. Saya tanya, kini ke orang saya sakit. Mau orang sakit, kakek ngakan apa? Anda tuh, apa sebab sampai sakit? Yorus hesab. Sedangkan orang setan tidak menyekutukan Allah, sukses menanam keimanan sampai tidak syirik. Apa saya tanya agina? Idakhalal jannah, masuk surga. Tapi saya rasa oneng setan lebih panci dengan semacam niko. Kan sebung oneng, tetap misteri. Jadi saya rapoi. Setan dalam keadaan Islam dan iman tidak menyekutukan Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Seakan-akan Abu Dzar ini kalau tak percaya sampai ada buaki sarang Gusti Kanjeng Nabi rogo alfi apa amfi Abi Dzar ini kok ada buaki dan toh dari nape aja dari semangat. Tapi yang melarat muntah oleh jatah repot sedang ibelin dan tone kadang-kadang nolak yang dalam hati nak dinto. Jadi pada intinya yang orang mon mate nyambi keislaman tidak ada kesyirikan dalam hatinya yang dituju memang Allah panjenengan tok Gusti setuju. Sobung boleh pangeran angin panjenengan sabri rezeki kecuali sampian Gusti beliau kita pangeran engki kadito cepon dabuna kanjeng Nabi soleh kabar dari malaikat Jibril masuk surga Gusti Allah taala. Niku penting nabi kuwa bertauhid sehingga kanjeng Nabi Isa niku tempelin bareng ngersana Allah. Nabi Isa kadito bareng anak buana kan ya kau pangeran lainnya Gusti Allah beda pangeran Roh Kudus ibu kutuba Nabi Isa deh kau ya ke pangeran bareng pengikut tuh tempelin sareng Gusti Allah taala jawaban demen Allah wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam kala Allah dabuhe Isa putrana orang bini sanya Siti Maryam kena tandi bapak etanyaki tempelin Nabi Isa sareng Gusti Allah etanyaki polana Nabi Isa yang ke pangeran lain Allah udah pangeran Bapa Roh Kudus anak yang kira itu pangeran Nabi Isa etanyaki Nabi Isa anta qulta linnas hemu Isa apakah kamu dulu berkata pada dunia apabila mbak ngucap mus Isa ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah. Hei sang kaum ayo engkau anggap bersang ibu re anggap pangeran dua selain Allah. Engkau ya pangeran sang ibu ya pangeran kia. Apabila Isa ngajak kaum akhiri supaya nganggap kakek je pangeran ben ibun pangeran selain engkau. Derma jawaban Nabi
Nabi Isa. Niku Nabi Isa bertauhid, nganggep pangeran niku Gusti Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Bagus jawaban Nabi Isa. Subhanaka ma suci panjenengan Gusti, maha suci panjenengan, ma yakunu li sabung kang kuibula. Tidak ada bagiku an aqula untuk berkata ma laisa li bihaq, yang tidak benar. Pula tak bisa Gusti berkata sesuatu yang tidak benar. Mau sampai pula ngacok supaya sang kaum nyembah pula ban ibu pula. In kunta qultahu faqad alimta. Kalau sambian tahu, wa in kunta wa in kuntu qultu, kalau aku berkata semacam itu, bula mon ada budan toh ngajak orang supaya ngangkep pangeran, bula yang ke pangeran, ban ibu bula yang ke pangeran sana Allah bula ngajak dan toh umpama ngajak ongku ada bu ongku bula Gusti. Faqad alimtahu, panjenengan lebih oneng, pancen oneng sebab bula ke bulan panjenengan. Ta'lamu ma fi nafsi, panjenengan oneng napa sebedia teh bula. Wala a'lamu fa ma fi nafsika, bula ta oneng napa sebedia ning adda panjenengan. Innaka anta allamul ghuyub, panjenengan oneng da bareng-bareng sesamar. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ini kok jawaban Nabi Isa kalau tempelin sareng Allah. Karena kaum Nabi Musa nganggep pangeran selain Gusti Allah dan Nabi Isa. Ma qultu lahum, bul ada budak sang kaum illa ma amartani bi, kecuali seda buaki bula se perintaki panjenengan dak bulang. Dahum maisina ani abudullah, sang kaum kake kabi ayo ngebula da Allah, ayo nyempu ada Allah. Rabbi Allah ya semengeranin sengko, wa rabbakum ban semengeranin bana kapi, wa kunta alaihim syahida, panjenengan nyakseen Gusti badai bumi kula dantokan. Madum tu fihim, ekala bula badaneng kalangan mereka. Falamma tawaffaitani, ekala pancen pontut bula eseda, artinya seda. Kunta antar roki, panjenengan ngonengin bula seda tining tinggal seda bi bula ta oneng Gusti, panjenengan sa oneng darma kaum bula kadinto. Falamma tawaffaitani kuntu antar raqibu alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid, ban panjenengan dak napa ya pasti nyakseen. Niku cepon Nabi Isa ber kaum ada nabi kaum mana kaum tepon debuna Nabi Isa terus akhir kok. Wa in tu'adzibhum, sang kaum neka Gusti umpamana sang bereng sang sareng panjenengan eseksa nyaman tak tauhid nganggo pangeran lain Allah sera Nabi Isa. Wa in tu'adzibhum, mon panjenengan nyiksa sang kaum neka Gusti, fa innahum ibaduk, saungkuna setejana kebunana panjenengan, kinapa jangan panjenengan kaum bula kelero bula yang ke pangeran angin lain Allah sareng panjenengan seksa. Fa innahum ibadik, fa innahum ibaduka, setejana kebunana panjenengan, kinapa cepon panjenengan Gusti. Wa in taghfir lahum, mon panjenengan nyepura, fa innaka mangka saungkuna panjenengan antal aziz adat semolja, tak bisa dikalahkan oleh siapapun, al hakim yang bijaksana. Niku dawuh Nabi Isa da Gusti pangeran,
kaum bulamun kelero pesan kita terserah panjenengan kusene kok kebulan panjenengan umpamane sepora telepon Nabi Isa umpamane sepora karena nganggep pangeran lain Allah bula yang ke pangeran Allah sareng panjenengan sepora kita terserah panjenengan Antal Azizul Hakim. Nika pasrahke dengar sana Gusti Allah. Tak langsung icap cuba utawa kuma. Le Kanjeng Nabi mereng ayat ni kowe tororin ayat ni kowe baca li-boli sareng Kanjeng Nabi. Li-boli. Sareng Gusti Kanjeng Nabi sampai sujud baca niku. Kena napa? Kena niku ayat niku termasuk Nabi mempunyai sya'nun azim ajib yang menggawakan ayat niku sehingga Kanjeng Nabi kadinto nganggo ayat niku semalam niku qoma bilaila hatta sabah sampai 10 yuraddidu iliboli Kanjeng Nabi semoga ayat niku semoga ayat Nabi ayat kiburu niku ayat senerangake bahwa umat Kanjeng Nabi kadinto Isa kadinto seraki da Gusti Allah wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk mun panjenengan nyiksa dek sang kaum tapi Nabi Gusti kenane kok kebulan panjenengan beli saya Kanjeng Nabi sampai semalam suntuk Kanjeng Nabi semoga ayat niku sehingga turun debu minta syafaat Kanjeng Allah Ta'ala beri kabar bahwa tetap orang yang syirik itu tak bisa sepora sareng Gusti Allah. Moga-moga sedaya jauh dari kesyirikan. Dadi sampun apa jong napa sangkun namen keimanan ing dalam ate. Termasuk ngaji dento kadinto. Termasuk taman kadin supaya kala ada Pak Deki mulai umur ketuk beri kopeng panjenengan sareng bola la ilaha illallah bahwa tidak ada Tuhan selain Gusti Allah. Moga-moga ilmu si manfaat. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad.